बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जामुरिया यूनिट के द्वारा जामुरिया नजरुल शतवार्षिकी भवन में रक्तदान शिविर तथा 4 ऑक्सीजन सिलेंडर इनॉग्रेशन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ जामुरिया विधायक हरेराम सिंह ने किया। सबसे पहले रानीगंज जोन के दिवंगत अध्यक्ष स्वप्न राय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज इस रक्तदान शिविर में जामुरिया बोरो चेयरमैन शेख शानदार परिवार के द्वारा 4 ऑक्सीजन सिलेंडर संस्था को जन सेवा के लिए दान किया गया। इस रक्तदान शिविर में 24 यूनिट रक्त संग्रह आसनसोल जिला अस्पताल के स्वास्थ्य टेक्नीशियन के द्वारा किया गया। विधायक हरेराम सिंह ने बीसीडीए की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संगठन सिर्फ व्यवसाय ही नहीं करती बल्कि निस्वार्थ भाव से जन सेवा भी करती है। इस मौके पर उपस्थित थे एमएमआईसी सुब्रत अधिकारी, बोरो चेयरमैन शेख शानदार, जामुरिया म्यूनिसिपैलिटी के प्राक्तन चेयरमैन डॉक्टर भास्कर बनर्जी, बीसीडीए आसनसोल जॉन सचिव कुंतल राय, बीसीडीए रानीगंज जॉन सचिव तिमिर मंडल, अध्यक्ष महेश सराफ, जामुरिया यूनिट चेयरमैन हरिनमय बनर्जी, प्रलय मुखर्जी, विकास यादव, सुमन मंडल, सुमन राय, सुमित जायसवाल, पिनाकी मुखर्जी, एमडी शरीफ, संतोष संथालिया, अभिनव केसरी, सुदीप माझी। জামুরিয়া বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 2024 17ই ডিসেম্বর এবছর আমাদের তৃতীয়বার ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প সফলভাবে আমরা সম্পন্ন করতে চলেছি। আমাদের অর্গানাইজেশন, আমাদের সংগঠন ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠন, কিন্তু আমরা যেটা প্রতিপন্ন করতে পেরেছি যে আমরা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে আমরা এই সমাজে নেই। আমরা মানুষের সাহায্যার্থে, সমাজের সাহায্যার্থে আমরা এই সংগঠনকে পরিচালনা করি এবং তারই অংশ হিসেবে আমাদের আজকের এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমাদের নজরুল শতবার্ষিকী ভবন অডিটোরিয়ামের ভেতরে আজকে সম্পন্ন হলো। এখানে আজকের অনুষ্ঠান আমাদের শুধুমাত্র ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পই ছিল, এছাড়া এখানে উপস্থিত আজকে হয়েছিলেন ক্যাম্পই ছিল। এই অবসরে আমাদের জামুরিয়ার মানুষের সাহায্যার্থে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য আমরা যে অক্সিজেন পরিষেবা শুরু করেছিলাম, অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিষেবা যে আমরা শুরু করেছিলাম, আজকে আরও 4টি সিলিন্ডারের উদ্বোধন করা হলো। এই 4টি সিলিন্ডার আমাদেরকে প্রদান করলেন জামুরিয়ার বড় চেয়ারম্যান শেখ শানদারের পরিবার। সেই শেখ পরিবার এই 4টি সিলিন্ডার আজ আমাদের দিলেন মানুষ। কত ইউনিট ব্লাড হলো? টোটাল আমাদের আজকে 24 ইউনিট ব্লাড হয়েছে, আর আরও কিছু এখনও চলছে। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় রানা বন্দ্যোপাধ্যায়, জামুরিয়া यूनिट। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।